अस्सलाम वालेकुम हाज़रीन सामीन। हमारा आज का मौजू है गुर्दों के अमराज, बिलखसूस यूरिया और क्रेटिनिन का बढ़ जाना और किडनी फेलियर यानी गुर्दों का फेल हो जाना। कसरत गोश्तखोरी और केमिकल गज़ाओं के सबब गुर्दों में सोजश शुरू हो जाती है और सोजश से गुर्दों की पेशाब वाली नालियाँ, जो उसमें बारीक बारीक नालियाँ होती हैं, वो सिकुड़ जाती हैं और उनमें खून का दौरा कम हो जाता है और जिसके नतीजा में पेशाब सही नहीं बनता, कम बनता है और गुर्दे अपना फितरी फेल अंजाम नहीं दे पाते। खून के जो फजलात हैं, बिलखसूस यूरिया और क्रेटिनिन का लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। ये किडनी फेलियर की जानब पहला कदम होता है। खून में यूरिया की नॉर्मल मिकदार 20 से 40 तक होती है, जबकि इसकी बॉर्डर लाइन 50 है और क्रेटिनिन का बॉर्डर लाइन 1.2 है। इससे ज़्यादा इन दोनों की मिकदार बढ़ जाना गुर्दों के मर्ज की निशानदही करता है। तो अगर यूरिया और क्रेटिनिन बढ़ा हुआ हो तो उसका इलाज 6N 2 हिस्सा और मुलयन 5 1 हिस्सा, ये मुलयन 5 अरबा फार्माकोपिया की है, 2 और 1 की नस्बत से मिला के 3 ग्राम दवा हर खाने के बाद मुसलसल दें। और अगर मरीज का ब्लड प्रेशर ज्यादा रहता हो तो फिर 6N की जगह पे MC 2 हिस्सा और मुलयन 5 1 हिस्सा मिलाकर उसी तरह 3 ग्राम हर खाने के बाद मुसलसल देना है। सामीन, यूनिफिकेशन थ्योरी ऑफ क्रोनिक डिजीजेस के मुताबिक गुर्दों की मुज़मिन सोजिश दूसरे दर्जा में वर्म गुर्दा की सूरत अख्तियार कर लेती है और किडनी फेलियर में गुर्दे तीसरे दर्जा में हजारुल कुलिया यानी ज़ोफ़े गुर्दा और चौथे दर्जा में किडनी फेलियर बनता है, जो कि सुदावी दर्जा है। किडनी फेलियर में गुर्दे सिकुड़ जाते हैं और यूरिया क्रेटिनिन काफी बढ़ जाते हैं। मरीज को कै और मतली होने लगती है, पेशाब में अल्ब्यूमिन आती है और पेशाब झागदार होता है, पाँव पर सोजन आ जाती है। अब मैं इन तमाम दर्जात का अलग अलग आपको स्टेप बाय स्टेप इलाज बताता हूँ। वर्मे गुर्दा का इलाज, मरीज का नमक फौरन बंद कर दें, बल्कि इनकी जो तीनों चारों जो स्टेज हैं सब में नमक बंद करना है। तुख्मे खरबूजा, तुख्मे खीरा और बखड़ा, ये तीनों हम वजन लेके तो 3-3 ग्राम आप ले लें। तो इनको रगड़ रगड़ के इसमें पानी मिला के इसका शीरा निकालना है, उसको फिर पुंज छान लेना है, तो यानी कपड़ छान कर लेना है, तो जो वो पानी होगा वो उसका शीरा होगा। उस शीरे के साथ आपने 6N 2 हिस्सा और मुलयन 5 1 हिस्सा हस्बे साबक, जो पहले भी मैं बता चुका हूँ, हर खाने के बाद मुसलसल देते रहेंगे तो इंशाल्लाह ये वर्मे गुर्दा का जो स्टेज है वो क्लियर हो जाएगी। ज़ोफ़े गुर्दा जो इसका तीसरा स्टेज है, जिसे हज़ारुल कुलिया भी कहते हैं, उसमें पेशाब ज्यादा और सफेद आता है, गुर्दों पर बोझ महसूस होता है और ज़ोफ़े मसाना और प्यास कम होती है। ज़ोफ़े मसाना के दर्जा में मुलयन 81 की 2 गोलियां या 1 ग्राम कैप्सूल दिन में 3 बार बोर्ड की दाढ़ी के कहवा से मुसलसल देंगे और माजून मास्कातुल बोल 1 तोला सुबह शाम खाली पेट इस्तेमाल करवाएंगे। अब इसका आखिरी दर्जा है जिसमें किडनी फेल हो जाते हैं। तो किडनी जब फेल होते हैं तो उस वक्त किडनी का साइज भी सिकुड़कर छोटा हो जाता है। याद रहे कि ये किडनी फेलियर उजलाती कशरी तहरीक यानी सुफरावी सोजश से शुरू हुआ था। इसमें खरबूजा का इस्तेमाल ज्यादा करवाएं। माजून फलासफा 1 टीस्पून सुबह शाम खाली मैदा, हमरा शीरा, बखड़ा, तुख्मे खरबूजा और तुख्मे खीरा, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि बखड़ा, तुख्मे खरबूजा और तुख्मे खीरा तीनों 3-3 ग्राम लेके इनको पानी में खूब कूट के रगड़ना है और इनका फिर पानी जो कपड़ छान ले लेना है, तो वो उसका शीरा होगा। तो उसके साथ आपने माजून फलासफा इनको देनी है और उसके साथ MC 3 ग्राम और T5 1 ग्राम, ये दिन में 3 बार मुसलसल देंगे। और अगर ब्लड हाई ना होता हो तो फिर 1 चम्मच सफूफे मलठी का खिसांदा रोजाना सुबह पिलाना है। ये खिसांदा बनाने का तरीका भी मैं बता देता हूँ, जो तबीब हैं वो तो समझते हैं, जो आम आवाम नहीं समझते उनके लिए, कि मलठी आपने 1 चावल वाली चम्मच उसको सफूफ करके रात को 1 गिलास पानी में भिगो दें, सुबह उसको खूब मल लें और थोड़ा हिला जुला लें और उसको छान लें। तो उसमें अगर शुगर ना हो तो शक्कर मिला सकते हैं, अगर शक्कर ना भी मिलाएं तो वैसे भी मलठी मीठी होती है, तो वो पानी आप उनको सुबह ये आपने पिलाना है खाली पेट। तो इंशाल्लाह कुछ अर्सा, इसमें किडनी फेलियर में टाइम ज़्यादा लगता है,
مسلسل پرہیز اور علاج کرنے سے انشاءاللہ کڈنی جو ہے وہ بحال ہو کے اپنا فعل انجام دینے لگتے ہیں اور کڈنی فیلر سے مریض کو نجات ملتی۔ جی سامعین، تو یہ تھی کریٹینن، یوریا اور کڈنی فیلر کی علامات، اس کے اسباب اور ان کا علاج۔ اب اس علاج میں جو نسخہ جات بیان ہوئے ہیں میں ان کی تفصیل آپ کو بیان کرتا ہوں، آپ نوٹ فرما لیں۔ سب سے پہلے ہے 6N، جسے اعصابی مخاطی ملین بھی کہتے ہیں۔ اس میں تخم کہو، تخم خرفا، کشنیز، تخم کاسنی، گل نیلوفر، کلمی شورا، یہ سب 2 تولہ اور گل کیسو 1 تولہ ہے۔ ان سب کو صفوف کر کے ملا لیں، یہ آپ کی 6N یا اعصابی مخاطی ملین تیار ہے۔ دوسرا نسخہ ہے ملین 81۔ اس میں مغز کرنجوا، اجوائن خراسانی، تخم دتورا، پتری فولاد، کشتہ صدف، بیلگری، تج سک، موسلی سمبل، یہ سب 1 تولہ۔ پھٹکڑی سرخ، تخم ہرمل، گڑ مار بوٹی، یہ سب 2 تولہ۔ حلیلہ سیاہ، آملہ اور ازراکی مدبر، یہ سب تینوں چیزیں جو ہیں یہ 6 تولہ ہیں۔ ان سب کو ملا کر باریک پیس لیں، آپ کی ملین 81 تیار ہے 500 ملی والے اور 1 گرام والے کیپسول بھر میں۔ تو تیسری چیز ہے معجون ماس کا البول۔ اس کے لیے آپ نے معجون آرد خرما بازار کی بنی ہوئی لینی ہے 100 گرام، اس میں تج سک 30 گرام، کشتہ زمرد 10 گرام اور کشتہ کلی 5 گرام۔ تج سک کو پیس کے کشتہ زمرد اور کشتہ کلی وغیرہ یہ تینوں چیزیں معجون آرد خرما میں ملا لیں تو یہ آپ کی معجون ماس کا البول تیار ہو جائے گی۔ معجون فلاسفہ کا بھی ذکر ہوا ہے، وہ بھی بازار سے بنی بنائی ملتی ہے۔ عام عوام تو بازار سے لے لیں گے بنی بنائی، اور حکماں حضرات خود بھی بنا سکتے ہیں، وہ اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ تو اب نسخہ جات رہ گئے 2، ایک رہ گیا 5 ملین، اس میں 3 چیزیں ہیں، ریوند خطائی، مرٹھی اور سہاگا سفید خام، یہ 3 چیزیں برابر وزن ہیں، ان کو پیس لیں تو یہ آپ نے 500 ملی اور 1 گرام والے کیپسول بھر لیں، یہ آپ کی 5 ملین بھی تیار ہے۔ اگر آپ نے اس کو MC میں آدھا وزن ملانا ہے یا 6N میں آدھا وزن ملانا ہے تو پھر صفوف کی شکل میں رہنے دیں، تو یہ دوائی آپ کی صفوف کی شکل میں بھی تیار ہے۔ دوسرا نسخہ ہے MC، اس میں زیرہ سفید 100 گرام، تخم کاسنی 100 گرام اور گل گلاب ایرانی 50 گرام، گل نیلوفر 50 گرام اور دھنیا یعنی کشنیز جو ہے وہ 40 گرام ہے۔ تو یہ 5 اجزاء پر مشتمل ہے، ان کو باریک صفوف کر لیں، آپ کا جو MC کا نسخہ ہے یہ تیار ہو جائے گا۔ تو یہ تھی نسخہ جاتی تفصیل۔ اس کے ساتھ ہی اگر آپ نے ہماری اس ویڈیو کو لائک کیا ہے تو پسند کیا ہے تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کر لیں، اور ہمارا چینل جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں، اور ہماری ویڈیوز کو اپنے دوستوں اور اپنے فیملی ممبرز کو بھی شیئر کریں تاکہ ان کے نالج میں بھی ان امراض کے حوالے سے معلومات حاصل ہو جائیں ان کو۔ تو اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا، والسلام۔